chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme Terra, où vous allez découvrir les secrets de l'environnement. À présent, une tournée dans la presse écologique locale et internationale. Le puissant séisme survenu le 25 avril au Népal a fait plus de 7000 morts et des milliers de blessés, selon un nouveau bilan provisoire communiqué dimanche 3 mai par le Centre national des opérations d'urgence. Plus de détails dans un commentaire. Et maintenant, avec un commentaire sur les dernières évolutions dans le domaine de l'environnement. Aujourd'hui, nous suivons le sujet du développement du continent noir à travers les dernières recherches faites dans ce domaine. Selon une récente étude, les gènes peuvent aider à être un centenaire. Toujours selon cette étude, le fait de faire du sport et de tenir à l'alimentation saine et équilibrée peuvent aboutir à ce que la personne vit jusqu'à 95 ans et 100 ans sans problème majeur. Découverte des amphibiens gigantesques remontant à 220 millions d'années au Portugal. Des scientifiques britanniques, des pétrifiés, ont découvert des restes des fossilisés des amphibiens ayant vécu au sud du Portugal il y a 220 millions d'années. Ces amphibiens gigantesques s'alimentaient des poissons. Royaume-Uni, un cœur ayant cessé de battre a été transplanté avec succès. C'est une première européenne. Une équipe médicale britannique vient d'effectuer la transplantation d'un cœur qui avait cessé de battre. Cette nouvelle technique, inaugurée en 2014 par des chirurgiens australiens, pourrait faire augmenter de 25% le nombre de cœurs disponibles pour une transplantation, selon les chirurgiens. Le sommeil, gage d'une bonne santé. Pour vivre en bonne santé, il est fondamental de bien dormir. La 15e journée du sommeil, qui a eu lieu le 27 mars, a été l'occasion de le rappeler une nouvelle fois. La plupart des insomniaques ont en fait perdu l'habitude de dormir. Il leur faut donc réapprendre à dormir dans des centres spécialisés, souvent très prisés, comme celui de l'Hôtel Dieu à Paris. Les patients participent à un atelier sophrologie pour apprendre à lâcher prise. Le puissant séisme survenu le 25 avril au Népal a fait plus de 7000 morts et des milliers de blessés, selon un nouveau bilan provisoire communiqué dimanche 3 mai par le Centre national des opérations d'urgence. Précisément, 7040 personnes ont péri à ce jour et 14 000 autres ont été blessées dans le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le pays himalien. Des chiffres qui devraient s'aggraver selon un responsable de l'agence gouvernementale. Le ministre des Finances népalais a également insisté sur le fait que le bilan humain définitif sera beaucoup plus élevé. Il reste des villages que nous n'avons pas encore pu atteindre, mais où nous savons que toutes les maisons ont été détruites, a-t-il expliqué, soulignant que les répliques étaient incessantes. Plus d'une centaine de personnes ont par ailleurs trouvé la mort dans la catastrophe en Chine et en Inde. Plus d'une semaine après le séisme, le gouvernement népalais a annoncé samedi ne plus croire en la possibilité de retrouver des survivants dans les décombres et les secours se concentrent sur les populations coupées du monde dans les régions les plus durement touchées par la secousse. De nombreux Népalais dorment à la belle étoile depuis le jour du séisme et les rescapés ont peur de regagner leur logis en raison des violentes répliques. Des tentes ont été dressées dans le stade principal de la capitale Katmandou ainsi que sur le parcours de golf de la ville, une promiscuité qui fait craindre aux autorités le développement d'épidémies. La priorité est d'assurer des abris avant que la mousson, qui doit commencer dans les semaines à venir, ne s'ajoute aux difficultés déjà rencontrées pour distribuer l'aide humanitaire.
Une partie de secours destinée aux survivants peine à arriver car elle est bloquée sur le seul aéroport international où les services des douanes sont débordés. Le mammouth laineux pourrait à nouveau faire partie de ce monde. Au terme de plusieurs années de recherche, plus de 4000 de chercheurs ont réussi à reconstituer le génome de 2 mammouths laineux, une espèce disparue il y a des milliers d'années. Cette découverte pourrait ainsi permettre de ressusciter l'animal préhistorique. D'après la conclusion de leur étude publiée jeudi 23 dans la revue scientifique Current Biology, cette découverte pourrait à terme permettre de recréer l'animal. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont extrait de l'ADN à partir d'une dent et d'un échantillon de tissu mou. Le premier des 2 mammouths a vécu dans le nord-est de la Sibérie il y a 45 000 ans. Son congénère, lui, a existé il y a 4300 ans sur l'île russe de Wrangel, située dans le cercle arctique. Si cette découverte pourrait à terme faire revivre cet animal tant mystérieux, présente également certains problèmes éthiques. Pour le moment, la méthode la plus prometteuse pour donner vie à un mammouth à partir de cette ADN séquence consisterait à utiliser une éléphante comme mère porteuse, et cela pose un problème éthique puisque ce processus peut causer des douleurs à la femelle. L'animal en question devrait ainsi porter un embryon de mammouth génétiquement modifié. Outre cet aspect, cette résurrection pourrait poser un autre problème tout aussi important, la solitude. Les éléphants sont des créatures très sociables et il n'y a aucune raison de penser que les mammouths ne l'étaient pas. Mais un mammouth serait nécessairement seul sur Terre. Il ne pourrait vivre en liberté en Arctique qu'après la naissance de beaucoup d'autres animaux. Et à moins que l'on puisse créer beaucoup de mammouths sans se servir d'éléphants, tout cela ne semble éthiquement très malsain, a estimé quant à elle Beth Shapiro de l'Université de Californie à Santa Cruz, également interrogée par la télévision britannique. Ce n'est pas la première fois que les scientifiques tentent de reconstituer le génome d'un mammouth laineux. Le précédent séquençage datait de 2008 et n'avait permis de reconstituer que 80% de l'ADN de l'animal. Terra, programme d'environnement sur la TV internationale. Dans ce programme, vous découvrez les lieux réservés naturels en Égypte et dans le monde. Navigation à tout nouveau dans l'espace d'environnement. Des rencontres et interviews avec les experts et scientifiques dans ce domaine. Suivez votre programme Terra sur Night TV International.
Grâce à la nature et la diversité de l'environnement en Afrique du Sud, le tourisme joue un rôle très important dans le développement de ce pays. L'immense richesse de la faune sud-africaine constitue l'un des principaux attraits touristiques du pays. L'Afrique du Sud accueille notamment les 3 plus gros mammifères terrestres, l'éléphant, le rhinocéros et l'hippopotame. Quant aux 5 grands animaux sauvages, le lion, l'éléphant, le léopard, le buffle et le rhinocéros, ils font la fierté des parcs naturels. Mais on trouve aussi des girafes, des antilopes, une faune marine importante et nombre d'oiseaux, dont l'autruche et le manchot du Cap. La flore est l'image de la diversité du pays. À elle seule, l'Afrique du Sud représente un 10e du patrimoine botanique mondial, soit quelques 25 000 espèces. Dans la région du Cap, on recense 8 500 espèces de plantes, dont 2 500 poussent dans la seule péninsule et 5 000 n'existent nulle part ailleurs. جمهورية جنوب أفريقيا بدأت تهتم بالسياحة مش بس كمصدر دخل لا. Avec 6,5 millions de touristes internationaux, l'Afrique du Sud apparaît comme la première destination du continent africain. Le pays s'est véritablement ouvert au tourisme à la fin des années de l'apartheid, au seuil des années 90. Bien que récente, cette activité a connu un essor fulgurant grâce notamment à une fréquentation marquée des touristes régionaux et européens. On poursuit aujourd'hui le sujet des problèmes de l'environnement en Afrique, soit des problèmes naturels ou des problèmes causés par l'homme. Plusieurs recherches ont été faites dans ce domaine. Citons entre autres les études faites en Érythrée à travers les satellites pour découvrir les ressources naturelles des pays et les meilleurs moyens pour en profiter. أنا باحث في جغرافية المدن وبنستخدم الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة البيئات الإفريقية المختلفة والمؤثرات اللي بتأثر عليها، وبنستخدم نظم المعلومات الجغرافية وخاصة صور الأقمار الاصطناعية في الكشف عن بعض المؤثرات البيئية. موضوع البحث بتاعي عن استخدام الأرض في إريتريا، ودوت بيستتبعوا عدة نقاط لها علاقة بالبيئة، منها ان احنا بنرصد الأنشطة الاقتصادية اللي بيقوم بها الإنسان اللي قد تؤثر سلبا على البيئة، منها إقامة المصانع على مجاري مياه أو إقامة مصانع بتلوث هواء المجتمع أو البيئة في مدينة أسمرة، ومنها ان احنا بندرس عناصر البيئة نفسها وازاي ان الانسان بسبب هذه العناصر قد يختار موقع محدد للعيش للعيش فيها. وده كان مثال واضح لمدينة أسمرة، فرغم ان هي تقع في المنطقة المدارية الحارة الا ان هي تتمتع بمناخ معتدل بسبب ارتفاعها عن سطح البحر،
وده بيبان من صور الأقمار الصناعية بوضوح، بحيث إن هي بتقع فوق حوالي 2500 متر فوق سطح البحر. ده بيخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ، وده اللي خلى المستعمر الإيطالي يختارها عن غيرها لتكون عاصمة المستعمرة الإيطالية في إريتريا. وبناء على دوت حصل نوع من أنواع جذب السكاني على مدار فترات مختلفة من عمر المدينة، مما كان له أثر على البيئة المحيطة في المدينة، منها استنزاف موارد المياه بسبب زيادة عدد السكان عن المياه المتاحة، منها ان الكثافة الصناعية ادت لتلوث المياه، وده بيبان بوضوح من صور اقمار صناعية، وكذلك تلوث في الهواء، فكان ليه تأثير واضح على بيئة المدينة. وفعلا هناك الإدارات المحلية بتعمل على حل هذه المشاكل، من توفير المياه، من توفير الكهرباء، من حيث حل مشاكل ندرة المياه أو تلوث المياه. عملنا نظام معلومات جغرافي متكامل للمدينة نفسها، بحيث انه يرصد عدد السكان تاريخيا وتزايدهم، عدد الأنشطة الصناعية ونشاطها. كمان يظهر من صورة القمر الصناعي ان المستعمر الإيطالي كان معتني جدا بمدينة أسمرة، وده يوضح في الصور اللي هتظهر بعد كده ان شاء الله في تخطيط المدينة. لو حد عمل زوم على اي صورة قمر صناعي وشاف مدينة أسمرة، هو هيحس ان هو في مدينة أوروبية. كمان ساعد ده تحسن المناخ، درجة الحرارة هناك بتوصل ل 16 درجة مئوية، يعني كانت ملائمة جدا للمستعمر، وملائمة دلوقتي ان في بعض الدول المجاورة بتعتبرها مكان للراحة من حيث درجة الحرارة اللطيفة في المدينة. كمان ارتفاع المدينة أدى بتأثيره بيئيا ان يزود كمية المطر عن الساحل في إريتريا. يعني الساحل في إريتريا كمية المطر أقل بكتير من منطقة مدينة أسمرة، لوجود الارتفاعات اللي هي بتعمل على صد الرياح المحملة ببخار الماء، وبالتالي ينزل المطر. اول حاجه بالنسبه لتطور الاشعار عن بعد، ظاهره او الفيتشر المختلفه في الاشعار عن بعد تطورت تطور مذهل خلال العقدين الاخرين. فاحنا كنا بنتكلم في صور اقمار صناعيه بوضوح 30 متر، اتنقلنا من 30 متر ل 20 متر، ومن 20 متر ل 10 متر. احنا النهارده حالا واحنا بنتكلم نقدر كوميرشال، يعني بصوره تجاريه، نشتري صور اقمار صناعيه بدقه 30 سم. فاحنا نزلنا من 30 متر دقه للبكسل الواحد او للوحده الواحده، لان الدقه توصل 30 سم، فانا اقدر اشوف المسائل بوضوح تاني. تاني حاجه عدد الباندز المكونه للصوره. صوره القمر الصناعي فيها عدد من الباندات، فاحنا كنا بنتكلم في المونو اللي هو في الفيري هاي ريزوليوشن اللي هو عالي الدقه، كان في مونو اللي هو لون واحد اللي هو ابيض واسود، وبعدين بقى في 3 باند اللي هو ار جي بي اللي هي ريد جرين بلو او الاخضر والاحمر والازرق اللي هي فيزيبل اريا، وبعدين انتقلنا بعد كده لل4 باند اللي هو الفيزيبل اللي هو الار جي بي ريد جرين بلو زائد النير انفراريد. النهارده بنتكلم في 8 باند. ال8 باند دول او ال4 اللي اتضافوا دول اغلبيتهم خاصين بالبيئه، دي اللي بتظهر عوامل التأثير البيئي على بعض الأماكن، منها الممرات الملاحية، منها أماكن التعدين مثلا المختلفة في البحار، وتظهر مدى التلوث دوت بسهولة ويسرع عن البندات التانية. وممكن تقول لي سبب التلوث إيه؟ يعني هل سبب التلوث ده مثلا تسرب نفطي؟ هل سبب التلوث ده كذا؟ تاني حاجة احنا انتقلنا كمان لصور راداريه يعني بدقه عاليه جدا. يعني كان الاول الصور الراداريه دقتها محدوده، النهارده عندنا اقمار صناعيه بدقه 1 متر تشوف لغايه 7 متر تحت سطح الارض.
فده يقدر يحدد لي مثلا مسارات المياه او اماكن تجمع المياه الجوفيه، يقدر يقول لي هل في فجوه هنا، والفجوه دي ممكن بعد كده بجلسات نقدر نعرف هي فيها ايه، هل في ماتيريال مختلفه تحت الارض وليكن التعدين مثلا، ونقدر نطلع منه نتائج جيده جدا لما هو تحت الارض او في اختلاف عن تحت الارض فوق سطح الارض، ونقدر بجسات بسيطه نقدر نعرف ايه الموضوع ده. اخدت الماجستير في الجغرافيا الاقتصاديه، في السكوب بتاعي كان عن الصناعه، وبعمل دلوقتي برنامج الدكتوراه في الدراسات الافريقيه، وبفكر اكتر اني اركز في التنميه المستدامه، او موضوعي هو التنميه المستدامه. والتنميه المستدامه ده ببساطه لو هنركز على القاره الافريقيه، هو بيتكلم عن انه في مكان معين احنا بنختاره بيكون فيه موارد كتير، والموارد دي حاجه من الاثنين، يا اما مش مستغله، يا اما في صعوبه، يعني يا اما مش مكتشفه اصلا. طيب هي مش مستغله دي، ازاي ان احنا هنقدر نستغلها او نستفيد بيها، مش في الفتره الحاليه بس، في الفتره الحاليه والفتره المستقبليه كمان، يعني نحافظ على حقنا فيها ونستثمرها بطريقه ما تهدرهاش، وفي نفس الوقت نحافظ على حق الاجيال الجايه فيها. دي التنميه المستدامه بابسط الكلمات. احنا ازاي بقى بنبتدي نستغل الموارد دي او بنحسبها ازاي؟ مثلا لو كان المورد عندنا خام، احنا بنشوف مثلا الكميه بتاعته قد ايه، يعني الحجم بتاع الخام قد ايه. هل احنا عندنا دلوقتي اقتصاديات تسمح لنا باستغلاله ولا لا؟ هل في تقنيات تسمح لنا باستغلاله ولا لا؟ يعني فرض على سبيل المثال الذهب في فتره معينه في القرن العشرين ابتدوا الحكومات تستغله، سواء بقى الحكومات دي كانت استعمار او الحكومات الوطنيه، ابتدت تستغله بقدر معين، وبعد كده وقفت او قفلت المناجم. هي وقفته ليه؟ وقفته علشان يعني مثلا الملك فاروق وقفه علشان يحافظ على حق الاجيال الجايه، لكن في دول كتير جدا زي زامبيا وزي كونغو ما وقفوش عشان كده، وقفوه علشان هم يعني الاستعمار وقف استغلاله، لان كانت التقنيات وقتها لا تسمح باستغلال اكتر من هذا. يعني ده معناه ايه؟ معناه انه لو استغلت اكتر من كده تكلفه استخراج الخام هتكون اعلى من بيعه او تصنيعه او استغلاله. لكن مع التطور التكنولوجي دلوقتي بقى ينفع المناطق اللي كانت غير مستغله او اللي حصل لها استنزاف في السابق ينفع النهارده تكون مستغله، لان اتوجدت التقنيات اللي تسمح لنا باستغلاله. لكن ده مش كفايه، يعني لو احنا فكرنا ان الثوره التكنولوجيه هيكون كافيه ان احنا نستغل الموارد دي، فاستغلالها برضو هيأثر في البيئه بصفه او باخرى. يعني مثلا لما استغل خام ده ممكن يعمل لنا هبوط ارضي. اما اخد مثلا منجم، يعني ده في جنوب افريقيا بيتاخد من على عمق 3 كيلو تحت سطح الارض. لما استغله ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بسحب الخام فبيبقى فيه هواء، المفروض بيحصل حقن او ان انا احط ميه او احط اسمنت. لو ما حطيتش ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انهيار للطبقات اللي فوق الطبقات الارضيه كلها. طبعا اي تنميه فوق الارض مثلا سكه حديد او مترو او اي بنيه تحتيه او اي مناطق عمرانيه، يعني في الاربن هنبتدي نعمل هنقرر هنا نبني مدن، ده هيهدد المدن دي. ليه؟ لانه فجاه بعد ما نبني ونستقر بعد سنه سنتين حسب الضغط طبعا بيحصل انهيار ارضي. ده مش بيحافظ، يعني استغلال الموارد مش بيحافظ على البيئه بس، لكن حق الاجيال الجايه ازاي؟ ان من حقي اني مثلا لو استغليت النهارده خام في منطقه اسمها اكس، انه بكره ابني انا نفسي، مش هستنى ابني انه يبني، ابني انا نفسي في المنطقه اللي اسمها اكس برضه. فكده يبقى في بالانس. لما يبقى في توازن اقدر استغل
احافظ على الحياه الايكولوجيه، او يعني النظام الحيوي في المنطقه دي.